এখানে যারা বিজেপি করেন তারা কান খুলে শুনে রাখুন, সময় আছে, শুধরে যান, নয়তো কাউকে ছাড়া হবে না, সবাইকে শেষ করে দেব। সবাই হাত তুলে বলুন আপনারা সবাই পাশে থাকবেন তো, বিজেপিকে এখান থেকে ভাগাবেন তো। তৃণমূল নেতার এমনই ভয়ঙ্কর ভিডিও পোস্ট করেছে বিজেপি। ফেসবুকে বিজেপির অফিসিয়াল পেজ থেকে তৃণমূল নেতা এই মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে, যেখানে তাকে হুমকির সুরে বলতে শোনা যাচ্ছে বিজেপির কাউকে ছাড়া হবে না, সবাইকে শেষ করে দেব। বিজেপির পোস্ট করা এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি আজ তাক বাংলা। দেখুন সেই ভিডিও। खत्म कर देंगे राजनीति तुम लोग। आप लोग यहाँ जो लोग भी बीजेपी करता है उन लोग कान खोल कर सुन लो बाबू, कान खोल कर सुन लो। अभी से अपना रवैया चेंज कर लो, नहीं तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा इस तारक अल्लाह के नगरी में, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एकदम खत्म कर देंगे ये लोग को, ये लोग यहाँ पर राजनीति करने नहीं, एकदम खत्म कर देंगे। मेरा आवाज अगर सुन रहा है, एक कुत्ता, दो कुत्ता, एक कुतिया, आवाज सुन रहा है तो सुन ले। खत्म कर देंगे राजनीति तुम लोग। बेटा का कसम खाइए, बेटी का कसम खाइए, और किसी का कसम नहीं देंगे। और महादेव ये लड़ाई में सब कोई साथ रहे, कहीं तो सब कोई मिल गए, सब कोई नौजवान लोग हाथ उठाओ, सब कोई इस लड़ाई में सबको एक साथ रहेगा तो बीजेपी को यहाँ से भगाएगा तो। সম্প্রতি বিজেপির ফেসবুক পেজ থেকে একটি চাঞ্চল্যকর ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে, যেখানে বিজেপি দাবি করছে যে ৮০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আনোয়ার খান প্রকাশ্যে বিজেপি কর্মীদের জানে শেষ করার হুমকি দিচ্ছে। তাকে মঞ্চে বক্তব্য রাখতে শোনা যাচ্ছে। এখানে যারা বিজেপি করেন তারা কান খুলে শুনে রাখুন, সময় আছে, শুধরে যান, নয়তো কাউকে ছাড়া হবে না, সবাইকে শেষ করে দেব। সবাই হাত তুলে বলুন আপনারা সবাই পাশে থাকবেন তো, বিজেপিকে এখান থেকে ভাগাবেন তো। বিজেপির পোস্ট করা এই ভিডিও রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। দেখুন আরো একবার। खत्म कर देंगे राजनीति तुम लोग। बेटा का कसम खाइए, बेटी का कसम खाइए, और किसी का कसम नहीं देंगे। और महादेव ये लड़ाई में सब कोई साथ रहे, कहीं तो सब कोई मिल गए, सब कोई नौजवान लोग हाथ उठाओ, सब कोई इस लड़ाई में सबको एक साथ रहेगा तो बीजेपी को यहाँ से भगाएगा तो। आप लोग यहाँ जो लोग भी बीजेपी करता है उन लोग कान खोल कर सुन लो बाबू, कान खोल कर सुन लो। अभी से अपना रवैया चेंज कर लो, नहीं तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा इस तारक अल्लाह के नगरी में, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एकदम खत्म कर देंगे ये लोग को, ये लोग यहाँ पर राजनीति करने नहीं, एकदम खत्म कर देंगे। मेरा आवाज अगर सुन रहा है, एक कुत्ता, दो कुत्ता, एक कुतिया, आवाज सुन रहा है तो सुन ले। खत्म कर देंगे राजनीति तुम लोग। बेटा का कसम खाइए, बेटी का कसम खाइए, और किसी का कसम नहीं देंगे। और महादेव ये लड़ाई में सब कोई साथ रहे, कहीं तो सब कोई मिल गए, सब कोई नौजवान लोग हाथ उठाओ, सब कोई इस लड़ाई में सबको एक साथ रहेगा तो बीजेपी को यहाँ से भगाएगा तो। आप लोग यहाँ जो এই ভিডিওর সঙ্গে ক্যাপশনে লেখা রয়েছে দিদির ভাইয়ের আসল চেহারা সামনে এলো। দিদির প্রিয় নেতা তথা কলকাতার ৮০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আনোয়ার খান প্রকাশ্যে বিজেপি কর্মীদের জানে শেষ করার হুমকি দিচ্ছে। স্থানীয় বিজেপি নেতা নেত্রীদের উদ্দেশ্যে বলছে খারাপ কথা। দিদি আজকাল হিন্দি বোঝেন না বলে দাবি করেন, কিন্তু তার প্রিয় নেতারা হিন্দিতেই গালিগালাজ আর হুমকি নির্ভয় দিচ্ছেন। মহিলাদের উদ্দেশ্যে নোংরা ভাষা প্রমাণ করে পশ্চিমবঙ্গের নারীর সম্মান কেমন পদদলিত হচ্ছে দিদির শাসনে। এটা স্পষ্ট পশ্চিমবঙ্গের বুকে তৃণমূল পরিচালিত সন্ত্রাসের ঘটনাগুলোকে ধামাচাপা দিতে বাংলা ভাষা আন্দোলনের নামে মিথ্যে নাটক করছেন মুখ্যমন্ত্রী। 2026-এ শেষ হবে মুখ্যমন্ত্রীর নাটক। बीजेपी को यहाँ से भगाएगा तो। आप लोग यहाँ जो लोग भी बीजेपी करता है उन लोग कान खोल कर सुन लो बाबू, कान खोल कर सुन लो। अभी से अपना रवैया चेंज कर लो, नहीं तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा इस तारक अल्लाह के नगरी में, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एकदम खत्म कर देंगे ये लोग को।
সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।